Welcome back to Goa News. Congress leader Girish Shurinkar has alleged that Goa could face a rupees 2,147 crore revenue loss after additional flow area ratio was granted to 321 commercial establishments without leaving fees. Citing CAG audit findings, Shurinkar said the reported loss was 107 crore under one rate but could rise to 2,147 crore if the 20,000 per square meter rate applicable to 4 and 5-star hotel is applied. पैसे एज अ ब्राइब ते कलेक्ट करतात. सो सीएजीन चे एक नोट माझे कडेन आसा, जो नोट क्लियरली सांगता की हेणी थोडे चेंजीस केले आपल्या कायद्या भितर प्रॉपर हे फॉलो करनासतना, आनीक जवळ जवळ 10,73,559 10,73,559 स्क्वेअर मीटर ची एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया अलॉट केल्ली आसा इन 321 कमर्शियल केसीस, नॉट रेजिडेन्शियल. ह्यो कमर्शियल केसींक दिल्ली आसा. आनीक एक परत नंतर सर्क्युलर काडला आनी पयलीं जे लिमीट आशिल्लें 20% तें काडून उडयलां. म्हणजे तुका कितली FIR चडोवपाक मेळटा गव्हर्मेंटाक, आपल्याकूच पावर घेतल्याक, आनी तितून भितर एक्टा भितर अमेंडमेंट्स केली ना. आनीक अप टू 240% FIR तेणी दिला अप टू एप्रील 2025. हो जो स्टॅटिस्टिक्स दिला हांवें, 10,73,559 इन 321 कमर्शियल केसीस. हितून टोटल रेव्हेन्यू लॉस जो आमच्या गव्हर्मेंटाक जाला तो जवळ जवळ 2,147 क्रोर्स. फायनान्स डिपार्टमेंट तितून भितर म्हणटा ते ऑब्जर्व करतात की ते म्हणटा एटलीस्ट 1,000 रुपीज तरी घालपाचे, तेंय बी ओवररूल करतात. सो हो ऑडिट करून कितें म्हणटा, इवन फायनान्स डिपार्टमेंटाचे जर मिनिमम 1,000 रुपीज सुद्दां धरलेले जाल्यार तो म्हणटा देर इज अ लॉस ऑफ 107.36 क्रोर्स, म्हणजे 107.36 क्रोर्स रुपया लॉस जाला. हे ऑफिशियली आमचे CAG रिपोर्ट म्हणटात, जे CAGन जे ऑब्जर्वेशन काडल्यात सरकाराचें आनी तेणी इन्व्हेस्टिगेशन केलां तातूंतल्यान सांगतात. So this is a clear case of a scam of rupees 2,147 crores. हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. हाचे पयलीं ह्या मॅटराचेर असल्या मॅटरांचेर त्यांनी त्यांचे पयलींचो जो TCPचो चीफ आशिल्लो ताका स्केपगोट केलो, पूण हेचे फाटल्यान मास्टर मायंड जे आशिल्ले तांकां आजून कांयच केल्लें ना. सो आमी ह्या हितून क्लियर स्टँड घेता की हाचेर गोंयचे जे लॉस जाल्ले आसा टॅक्सपेयरा खातीर, आमच्या गोंयचे जनतेक आमचे ऑलरेडी जवळ जवळ 35,000 कोटी ते 40,000 कोटी आमचे लायबिलिटीज आसात. डेट्स म्हणटा ते 35,000 क्रोर्स. आनी तितून जर अशी रेव्हेन्यू लिकेज ऑर रेव्हेन्यू लॉस करप बाय डुईंग अ स्कॅम, आतां हें नक्कीच 2,147 क्रोर जर सरकाराक लॉस जाल्यात हातूंतल्यान, नक्कीच हाचे मिनिमम म्हणजे 50% 1,000 क्रोर्स नक्कीच हे लुटलेले आसात. आनी तितून भितर नक्कीच चीफ मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टर इनवॉल्व नासतना आनी त्यांचे बाकीचे टॉप ऑफिसर इनवॉल्व नासतना हे स्कॅम जावपाक शकना.